द्वितीय सामुएल अध्याय 13 एथि उतारे एई घटना हैला दाऊदंकर पुत्र अबशालोम तामर नाम एक सुंदर भगिनी थिला। ता प्रति दाऊदंकर पुत्र अम्नोन कामासक्त हैला। पुणी अम्नोन अपना भगिनी तामर लगी एपरी आकुल हैला जे से पीड़ित हैला, कारण तामर अनुड़ा थिला और ताहा प्रति किछि करिवाकू अम्नोन को कष्टकर बोध हैला। मात्र दाऊदंकर भ्राता सिमियर पुत्र जोनादब नाम अम्नोन जड़े बंधु थिला। सेई जोनादब अति चतुर। एणु से अम्नोन को पचारला, हे राजपुत्र, तुम्हें काहेकि दिनक दिन एपरी क्षीण हो जाउअछ, मते कौन ताहा कहब नहीं? एथिरे अम्नोन ताहाकू कहिला, मु मोर भ्राता अबशालोमर भगिनी तामर प्रति कामासक्त अटे। एथिरे जोनादब ताहाकू कहिला, तुम्हें शज्यारे पड़ी रोगर बाहाना कर। पुणी तुम्भ पिता तुम्भकू देखिबाकू आसिले तांकू कुह, मोर भगिनी तामर को मो कतिकी आसी मते खाद्य देवाकू अनुमति देउंतु। से मो आगरे खाद्य रांधिबो, तारे मु ताहा देखी ताहा हातरू भोजन करिबी। एणु अम्नोन रोगर बाहाना करी पड़ी रहिला। पुणी राजा ताकू देखियाकू आसंते अम्नोन राजांकू कहिला, मो भगिनी तामर को आसीबाकू देउंतु। से मो आगरे दुईटी पिठा करिबो, तारे मु ताहा हातरे खाइबी। तेबे दाऊद तामर गृह को लोक पठाई कहले, तुम भाई अम्नोन घर को टिके जाई तार खाइबा पई किछि रांधि दियो। तैरे तामर अपना भाई अम्नोन गृह को गला। सेतबेले से शज्यारे थिला। तो तामर चकटा मैदा नहीं दली ताहा आगरे पिठा प्रस्तुत करी ताहा पाक कला। पुणी से पात्र नहीं ताहा आगरे ताहा अजाड़िला। मात्र से भोजन करिया को असमत हैला। आ अम्नोन कहिला, आंभ निकटरू समस्त को बाहर कर दियो। तैरे समस्ते ताहा निकटरू बाहरी गले। तो अम्नोन तामर को कहिला, खाद्य द्रव्य शयन गृह को आण, मु तुम्भ हातरे भोजन करिबी। एथिरे तामर अपना प्रस्तुत पिठा नहीं ताहा भाई अम्नोन शयन गृह को गला। पुणी ताहा को खुआइबा पई ताहा निकट को नियंते से तामर को धरी कहिला, आस मो भगिनी मो संगरे सुओ। तैरे से उत्तर कला, ना ना मोर भाई, मते भ्रष्ट न कर, कारण इस्राएल मध्य एपरी कर्म अकर्तव्य। तुम्भे एही मूढ़ कर्म न कर। मु मध्य अपना कलंक केउठाकू नहीं जीवी। पुणी तुम्भे मध्य इस्राएल मूढ़ मानक मध्य जनक परि हेबो। एणु मु विनय करुअछि, राजांक संगे कथाबार्ता कर। से तुम्भ प्रति मते देबा पई असमत हेबे नहीं। तथापि अम्नोन ताहार रब शुणिला नहीं। मात्र आपे ताहा अपेक्षा बलवान हेबारु ताहाकू बलात्कार करी ताहा संगे शयन कला। ए उतारे अम्नोन ताहाकू अतिशय घृणा कला। से ताहाकू जेपरी प्रेम करिथिला तदपेक्षा अधिक घृणा कला। एणु अम्नोन ताहाकू कहिला, उठ जा। तैरे से कहिला, सेपरी न हेउ, कारण तुम्हे मो प्रति जहा करियछ तदपेक्षा मते एपरी बाहर करदेबा अधिक अन्याय। मात्र से ताहा कथा शुणिबाकू असमत हैला। एथिरे अम्नोन अपना सेवाकारी युवाकू डाकी कहिला, एटाकू आंभ कतिरू बाहर करी ताहा पछे कबाटरे अर्गल दियो। तामर देहरे दीर्घ अंगरखा थिला, कारण अनुड़ा राजकन्या माने सेही प्रकार वस्त्र पिंधंती। एथिरे अम्नोन दास ताहाकू बाहरे आनी ताहा पछे कबाटरे अर्गल देला। तो तामर अपना मस्तकरे भस्म देई ताहा देहरे दीर्घ अंगरखा चिरिला। पुणी से अपना मस्तकरे हस्त देई क्रंदन करू करू चालीगला। एथिरे ताहार भाई अबशालोम ताहाकू पचारला, तुम्भ भाई अम्नोन कि तुम्भर संसर्ग करियछि? हेउ आंभ भगिनी एबे तुनी हो, से तुम्भर भाई। ए कथा मने धर नहीं। तदवधि तामर उदासीनी होई अपना सहोदर अबशालोम गृह रहिला। मात्र दाऊद राजा एई सब कथा शुणी अत्यंत क्रुद्ध हेले। पुणी अबशालोम अम्नोन को भल कि मंद किछि कहिला नहीं, कारण ताहार भगिनी तामर को बलात्कार करिबारु अबशालोम अम्नोन को घृणा कला। अनंतर संपूर्ण 2 वर्ष उतारे इफ्राइम निकटस्थ बालहात्सोर रे अबशालोम मेसोलोम छेदन हैला। तो अबशालोम समस्त राजपुत्रों को निमंत्रण कला। पुणी अबशालोम राजा निकट को आसी कहिला, देखंतु आपणक दासर मेसोलोम छेदन हेउछि। एणु महाराज और राजांक दास माने आपणक एही दासर संगरे आसंतु। एथिरे राजा अबशालोम को कहले, नाही मोर पुत्र, आम्बे समस्ते न जाऊ, गले तुम्भ प्रति भार स्वरूप हेबु। मात्र से बहुत बड़ाइला। तेबे राजा जीवाकू सम्मत नही ताहाकू आशीर्वाद कले। एथिरे अबशालोम कहला, जेबे एहा न हुए तेबे आपण आंभ भाई अम्नोन को आम्हानक संगरे जीवाकू देउंतु।
ତେବେ ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, ସେ କାହିଁକି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଯିବ? ମାତ୍ର ଅବସାଲୋମ ବଳାଇବାରୁ ରାଜା ଅମ୍ନୋନକୁ ଓ ସବୁ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତାହା ସଙ୍ଗେ ପଠାଇଲେ। ଏ ଉତ୍ତରେ ଅବସାଲୋମ ଆପଣା ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଥାଅ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ଅମ୍ନୋନର ଚିତ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବି ଅମ୍ନୋନକୁ ମାର, ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବ। ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ନାହିଁ? ବଳ ବାନ୍ଧ ଓ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ହୁଅ। ଏଥିରେ ଅବସାଲୋମର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଅବସାଲୋମର ଯୁବାମାନେ ଅମ୍ନୋନ ପ୍ରତି କଲେ। ତେଣୁ ରାଜପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ଖଚର ଉପରେ ଚଢ଼ି ପଳାଇଲେ। ସେମାନେ ବାଟରେ ଥାଉ ଥାଉ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଯେ ଅବସାଲୋମ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅବଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ରାଜା ଉଠି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ଭୂମିରେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଦାସ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ଭ୍ରାତା ସିମିଓର ପୁତ୍ର ଯୋନାଦବ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ସେମାନେ ରାଜକୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ପ୍ରଭୁ ବୋଧ ନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଅମ୍ନୋନ ମରିଅଛି, କାରଣ ଅବସାଲୋମର ଭଗିନୀ ତାମରକୁ ଅମ୍ନୋନ ବଳାତ୍କାର କରିବା ଦିନାବଧି ଅବସାଲୋମର ମୁଖରେ ଏହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହେତୁ ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ୍ର ମରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ମନରେ ନ ଘେନନ୍ତୁ, କାରଣ କେବଳ ଅମ୍ନୋନ ମରିଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅବସାଲୋମ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଏ ଉତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଯୁବା ଲୋକ ପ୍ରହରୀ କର୍ମ କରୁଥିଲା, ସେ ଅନାନ୍ତେ ଦେଖିଲା ଯେ, ଦେଖ, ଆପଣା ପଶ୍ଚାଦିଗରୁ ପର୍ବତ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପଥ ଦେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତହିଁରେ ଯୋନାଦବ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯେପରି କହିଲା ସେପରି ହେଲା। ସେ ଏହି କଥା କହିବା ସମାପ୍ତ କଲା କ୍ଷଣେ ଦେଖ, ରାଜପୁତ୍ରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ରବ ଉଠାଇ ରୋଦନ କଲେ। ମଧ୍ୟ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲେ। ମାତ୍ର ଅବସାଲୋମ ପଳାଇ ଗଶୁରର ରାଜା ଅମିହୁରର ପୁତ୍ର ତଲ୍ମୟ ନିକଟକୁ ଗଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଶୋକ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ଅବସାଲୋମ ପଳାଇ ଗଶୁରକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ 3 ବର୍ଷ ରହିଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅବସାଲୋମ ଆଡ଼େ ଯିବା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା, କାରଣ ସେ ଅମ୍ନୋନକୁ ମୃତ ଜାଣି ତାହା ବିଷୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 2 ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 14। ଅନନ୍ତର ସରୁୟାର ପୁତ୍ର ଯୋଆବ ଦେଖିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅବସାଲୋମ ଆଡ଼େ ଅଛି। ଏଣୁ ଯୋଆବ ତକେଓକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ସେଠାରୁ ଏକ ଜ୍ଞାନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ଅଣାଇ ତାହାକୁ କହିଲା, ଆଗ ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ଶୋକକାରିଣୀର ବେଶ ଧର ଓ ଶୋକସୂଚକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧ। ତୁମ୍ଭେ ତେଲ ଲଗାଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୃତ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁ କାଳରୁ ଶୋକକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ହୁଅ। ପୁଣି ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହ। ଏ ଉତ୍ତରେ ଯୋଆବ ବକ୍ତବ୍ୟ କଥା ତାହାକୁ ଶିଖାଇଲା। ତେଣୁ ତକେଓର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କଥା କହିବା ବେଳେ ଭୂମିରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମହାରାଜ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର କଣ ହେଲା? ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସୀର 2 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ କେହି ନଥିବାରୁ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମାରି ବଦ୍ଧ କଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣା ଭାଇକି ଯେ ମାରିଲା ତାହାକୁ ସମର୍ପଣ କର। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ହତ ଭାଇର ପ୍ରାଣ ବଦଳେ ତାହାର ପ୍ରାଣ ନେବୁ, ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କି ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବୁ। ଏହା କଲେ ସେମାନେ ମୋର ବାକି ଥିବା ନିଆଁ ଲିଭାଇ ଦେବେ ଓ ଭୂମଣ୍ଡଳରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ କିଛି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଜା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ, ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେବି। ତେଣୁ ତକେଓର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, ଏ ଅପରାଧଟି ମୋ ଉପରେ ଓ ମୋ ପିତୃଗୃହ ଉପରେ ଥାଉ। ମାତ୍ର ମହାରାଜ ଓ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ଦୋଷରହିତ ହେଉନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ରାଜା କହିଲେ, କେହି ଯେବେ ତୁମ୍ଭକୁ କିଛି କହେ ତାକୁ ମୋ କତିକି ଆଣ, ତେବେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଉ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ରକ୍ତର ପ୍ରତିହନ୍ତା ଯେପରି ଆଉ ବିନାଶ ନ କରେ, ଏଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ଆପଣା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ନୋହିଲେ ସେମାନେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ। ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ଏକ କେଶ ହିଁ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀକି ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଦେଉନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ, କୁହ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତେବେ ଆପଣ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ରୂପ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନ୍ତି? ମହାରାଜ ଯାହା କହିଲେ ତଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ଲୋକ ପରି ହୋଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମହାରାଜ ଆପଣା ନିର୍ବାସିତ ଲୋକକୁ ଫେରାଇ ଆଣୁନାହାନ୍ତି।
आम्भेआंत नितांत मरिबा पुणी भूमि रे ढଳାगला उतारे जहा पुनर्बार संगृहीत होई न पारे एपरि जलतुल्य हेबा मध्य परमेश्वर जीवन हरण करती नहीं मात्र निर्वासित लोक जेपरि ताहांक ठारू निर्वासित न हुए एपरि उपाय संकल्प करती। एबे मुझे मोर प्रभु महाराज निकट में यही कथा निवेदन करने को आसिली तहिर कारण एई जे लोक मैंने मोर भय जन्माइले तहिरे आपण दासी कहला मु एबे महाराज को कहबी होई पारे महाराज आपण दासीर निवेदनानुसार करिवे। जो लोक मते ओ मो पुत्र को एकत्र परमेश्वर अधिकार उच्छिन्न करने को इच्छा करे ताहा हस्तरू महाराज आपण दासी की रक्षा करने को मनोयोग करिवे। आपण दासी आहुरी कहला मोर प्रभु महाराज वाक्य अवश्य शांतिदायक हेब कारण भल मंद शुणिया मोर प्रभु महाराज परमेश्वर को दूत तुल्य पुणी सदाप्रभु आपण परमेश्वर आपण संगे थाउंतु। एथिरे राजा उत्तर देई सेई स्त्री की कहले भला मु तुमको जहा पचारिबी ताहा मो ठारू गोपन करिवो नाही। तो से स्त्री कहला मोर प्रभु महाराज कहंतु। एथिरे राजा कहले ए समस्त कथारे कि तुम संगे जोआब रो हाथ नाही। से स्त्री उत्तर देई कहला हे मोर प्रभु महाराज आपण को प्राण जीवित थिबा प्रमाणे कहूची मो प्रभु महाराज जहा कहि अछंती तहिर दक्षिण रे कि बामरे फेरिबाकू काहारी आयत नाही कारण आपण को दास जोआब मते आदेश करी आपण को दासी की एही समस्त कथा शिखाई अछंती। कथा को एपरी बुलाई कहबाकू आपण को दास जोआब एहा करि अछंती। जाहेउ मोर प्रभु पृथ्वीर समस्त विषय जानिया पे परमेश्वर दूतों ज्ञान प्रमाणे ज्ञानवान अटंती। एथि उतारे राजा जोआब को कहले अच्छा देख मु सही कथा कली एणु जाओ से जुबा अबशालोम को पुनर्बार आण। तहिरे जोआब मुह माड़ी प्रणाम करी राजांकर धन्यवाद कला। आउ जोआब कहला हे मोर प्रभु महाराज मुझे आपण दृष्टि अनुग्रह पाई अछि यह आपण दास आज जानिला जेहेतु महाराज आपण दासर निवेदनानुसार कले। तो जोआब उठी गसूर को जाई अबशालोम को जेरूशलेम को आनिला। आउ राजा कहले से फेरी आपणा घर को जाऊ मात्र से मोहर मुख न देखू। तहिरे अबशालोम आपणा गृह को फेरीगला और राजांकर मुख देखिला नहीं। समुदाय इस्राएल मध्य अबशालोम परी सौंदर्य हेतु अति प्रशंसनीय पुरुष कहीं नथिला। तार तलीपर मस्तकर अग्रभाग पर्यंत ताहाठारे कौनसी खुण नथिला। तार मस्तकर केश भारी हेबारु से ताहा कटाए ए रूपे प्रति वर्षर शेषरे से ताहा कटाए। पुणी से आपणा मस्तकर केश कटाइबा बेले राज परिमाणानुसार ताहा 200 शेकल परिमित हुए। से अबशालोम तीन पुत्र और गोटे कन्या जात होइतिले। कन्यार नाम तामर थिला से परमा सुंदरी। अबशालोम जेरूशलेम रे संपूर्ण 2 वर्ष वास कला मात्र राजांकर मुख देखिला नहीं। एणु अबशालोम राजांक निकट को पठाइबा पई जोआब को डकाइला मात्र से आसला नहीं। तो से द्वितीय थर पुणी लोक पठाइला मात्र से आसला नहीं। एतु से अपना दास मानकु कहला देख आम क्षेत्र पाखरे जोआब रो क्षेत्र अछि से तहिरे जब करी अछि जाओ तहिरे निया लगाई दियो। तो अबशालोम रो दास माने से क्षेत्र रे निया लगाई देले। एथिरे जोआब उठी अबशालोम पाखकु ताहार गृह को आसी ताहाकु कहला तुम दास माने काहेकि मो क्षेत्र रे निया लगाई देले। तो अबशालोम जोआब को उत्तर कला देख मु तुम कतिकि लोक पठाई कहली तुम्बे एठाकु आस मु काहेकि गसूरु आसिली ए कथा पचारिया पई मु राजांक निकट को तुमको पठाइबी। आज पर्यंत सेठारे थिले मोर भल होइथांता। एबे मते राजांक मुख देखिबाकु दियो जेबे मोठारे अपराध थाए तेबे से मते बध करंतु। तो जोआब जाई राजांकु एहा जणाइला। तहिरे राजा अबशालोम को डकान्ते से राजांक निकट को आसी तांक सम्मुखरे भूमि रे मुह माड़ी प्रणाम कला। पुणी राजा अबशालोम को चुंबन कले। द्वितीय सामुएल अध्याय 15। एथि उतारे अबशालोम आपणा निमंते एक रथ और अश्वमान आपणा आगे आगे दौड़िया निमंते 50 जन रखिला। पुणी अबशालोम प्रभात रे उठी राजद्वार पथ पार्श्व ठिया हुए आउ एपरी करे जे काहारी विचारार्थे राजांक निकट को आसीबा योग्य कौनसी विवाद थिले अबशालोम ताहाकु डाकी कहे तुम्बे केउ नगर लोक। तहिरे आपणक दास आम्भे इस्राएल गोटे वंशर लोक बोली कहले। अबशालोम ताहाकु कहे देख तुम्भ कथा उत्तम और यथार्थ मात्र तुम्भ कथा शुणिबाकू राजांकर कौनसी लोक नियुक्त नहीं। अबशालोम आहुरी कहे आ मु जेबे देशर विचारकर्ता हुअंती
ଓ କାହାରି କୌଣସି ବିବାଦ ବା କୌଣସି କଥା ଥିଲେ ଯେବେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଆହୁରି କେହି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେ ଆପଣା ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାହାକୁ ଧରି ଚୁମ୍ବନ କରେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଯେତେ ଲୋକ ବିଚାରାର୍ଥେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ଅବସାଲମ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି କରେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅବସାଲମ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ହରଣ କଲା। ଅନନ୍ତର 40 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅବସାଲମ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନତ ମନାସି ଅଛି, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ହିବ୍ରୋନକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଅରାମ ଦେଶସ୍ଥ ଗଶୁରରେ ଥିବା ବେଳେ ମାନତ ମନାସି କହିଅଛି, ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ପୁନର୍ବାର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିବେ, ତେବେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି। ତହିଁରେ ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, କୁଶଳରେ ଯାଅ। ତ ସେ ଉଠି ହିବ୍ରୋନକୁ ଗଲା। ମାତ୍ର ଅବସାଲମ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ନିକଟକୁ ଚର ପଠାଇ କହିଥିଲା, ତୁମେମାନେ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା କ୍ଷଣେ ଅବସାଲମ ହିବ୍ରୋନର ରାଜା ହେଲେ ବୋଲି କହିବ। ଆଉ ଅବସାଲମ ସଙ୍ଗେ ଜେରୁସାଲେମରୁ 200 ଲୋକ ଗଲେ। ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସରଳ ମନରେ ଗଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି କଥା ଜାଣି ନଥିଲେ। ପୁଣି ଅବସାଲମ ବଳିଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଲୋକ ପଠାଇ ଦାଉଦଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗିଲୋନୀୟ ଅହିଥୋପଲକୁ ତାହାର ନଗର ଗିଲୋରୁ ଡକାଇଲା। ତହିଁରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦୃଢ଼ ହେଲା, କାରଣ ଅବସାଲମର ପକ୍ଷୀୟ ଲୋକ ଆହୁରି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ଅନନ୍ତର ଜଣେ ଦୂତ ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଅବସାଲମ ଆଡ଼େ ଅଛି। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଆମ୍ଭମାନେ ପଳାଉ, ନଇଲେ ଆମ୍ଭମାନେ କେହି ଅବସାଲମ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲ, କେଜାଣି ସେ ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବ ଓ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ନଗର ଆଘାତ କରିବ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ଦାସମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ଓ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁଣି ରାଜଗୃହ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ 10 ଜଣ ଉପପତ୍ନୀ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଏ ରୂପେ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ପଛେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ବୈତ୍ ହମିରହକରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାସ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଓ ଗାଥ ନଗରରୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ଯେଉଁ 600 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ସେହି କରେଥୀୟ ଓ ପଲେଥୀୟ ଓ ଗାଥୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପାର ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଗାଥୀୟ ଇତ୍ତୟକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାଉଛ? ଫେରିଯାଅ, ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରୁହ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତ ଜଣେ ବିଦେଶୀ, ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାସିତ ଲୋକ। ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଅ। ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାରିବୁ ସେହିଆଡ଼େ ଯିବୁ। ତୁମ୍ଭେ ତ କେବଳ କାଲି ଆସିଲ, ଆଜି ଆମ୍ଭେ କି ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲାଇବା? ତୁମ୍ଭେ ଫେରିଯାଅ, ତୁମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନିଅ। ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମ୍ଭ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଓ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ, ଜୀବନ ପାଇଁ ହେଉ ବା ମରଣ ପାଇଁ ହେଉ, ଅବଶ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ରହିବ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ଇତ୍ତୟକୁ କହିଲେ, ତେବେ ଯାଅ, ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ତହିଁରେ ଗାଥୀୟ ଇତ୍ତୟ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହା ସହିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଳକ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଦେଶଯାକ ଉଚ୍ଚୈଃସ୍ୱର କରି ରୋଦନ କଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆପେ କିଦ୍ରୋନ ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାର ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତର ପଥ ଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସାଦୋକ ମଧ୍ୟ ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଲେବୀୟ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକ ବହି ଆସିଲେ। ପୁଣି ନଗରରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାହାର ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଓହ୍ଲାଇ ରଖିଲେ ଓ ଅବିଆତର ଉପରକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ରାଜା ସାଦୋକକୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ନଗରକୁ ଫେରାଇ ନିଅ। ଯେବେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଏ, ତେବେ ସେ ମତେ ପୁନର୍ବାର ଆଣିବେ, ପୁଣି ଏହା ଓ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ମତେ ଦେଖାଇବେ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭଠାରେ ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଯେବେ ସେ ଏପରି କହିବେ, ତେବେ ଦେଖ, ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ଯାହା ତାହାଙ୍କୁ ଭଲ ଦିଶେ ତାହା ସେ ମୋ ପ୍ରତି କରନ୍ତୁ। ରାଜା ସାଦୋକ ଯାଜକକୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ଦର୍ଶକ ନୁହଁ? ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର ଅହିମାସ ଓ ଅବିଆଥରର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ, ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି 2 ପୁତ୍ର କୁଶଳରେ ନଗରକୁ ଫେରିଯାଅ। ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋଠାକୁ ତଥ୍ୟବାର୍ତ୍ତା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଘାଟି ପାଖରେ ବିଳମ୍ବ କରିବି। ଏଣୁ ସାଦୋକ ଓ ଅବିଆଥର ପୁନର୍ବାର ଜେରୁସାଲେମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ନେଇ ଗଲେ ଓ ସେମାନେ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ଜୈତୁନ ପର୍ବତର ଉଠାଣି ଦେଇ ଗଲେ ଓ ଉପରକୁ ଯିବାବେଳେ ରୋଦନ କରି କରି ଉପରକୁ ଗଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥିଲା ଓ ସେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ମସ୍ତକ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯିବାବେଳେ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ଅବସାଲମ ସଙ୍ଗେ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହିଥୋପଲ ଅଛି।
तेरे दाऊद कहले, हे सदाप्रभु, विनय करुछि अहितोफेल मंत्रणा को मूर्खता कर। एउतारे लोके जेउठारे परमेश्वर आराधना करती उठाणीर से श्रृंग निकट दाऊद उपस्थित हुए। देख, अर्कीय हुशय अपना चिरा जामा पिंधि और मस्तक मृत्तिका देई तांकु भेटिवा पई उपस्थित हैला। तेरे दाऊद ताहाकु कहले, जेबे तुम्हें मो संगे अग्रसर हुओ तेबे तुम्हें मो प्रति भार स्वरूप हेबो। मात्र जेबे तुम्हें नगर को फेरी जाओ, अबशालोम को कहबो, हे महाराज, मु आपणकर दास हेबी। मु पूर्वरे जेपरि आपणक पितांकर दास थिली, सेपरि एबे मु आपणकर दास हेबी। तेबे तुम्बे आंभ पक्षरे अहितोफेल मंत्रणा व्यर्थ करि पारिबो। सेठारे तुम्भ संगे कि सादक और अबियाथर याजक माने नथिबे? एणु तुम्बे राजगृह जहा किछि शुणिबो ता सादक और अबियाथर याजक मानकु जणाइबो। देख, से स्थान सेमानक संगे सेमानकर दुई पुत्र अर्थात सादकर पुत्र अहिमास और अबियाथर पुत्र जोनाथन अछंती। तुम मैंने जहा जहा शुणिबो से सब कथा सेमानक हाथ रे मो कथिकी कहि पठाइबो। तहु दाऊदंकर मित्र हुशय नगर को आसिला, पुणी अबशालोम जेरुसालेम को आसिला। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज बाइबल पठन दिन संख्या 68 मंगलवार। आज आम्भे माने द्वितीय सामुएल 13 पर्व ठारू 15 पर्व पर्यंत पाठ करियछु। आसंतु पठित शास्त्रांशर सारांश को चिंता करिबा। दाऊदंक परे तांको सिंहासनर उत्तराधिकारी किए हेबो ताहाकु नै एक संघर्ष चलिला। आसंतु एक सर्वांगीन प्रसंग भावरे अबशालोमक विषय को अनुध्यान करू। दाऊदंक बड़ पुओ अम्नोन अबशालोमकर भग्नी तामर को बलात्कार कला और अबशालोम अम्नोन को हत्या कला और गोशुर को पलायन कला। 3 वर्ष उतारे अबशालोम फेरी एक सुचिंतित षड्यंत्र द्वारा लोकमानकर हृदय को हरण कला और तार पिता दाऊदंक विरुद्ध रे विद्रोह करी निजको हिब्रोन रे राजा घोषणा कला। दाऊद लोकमानक सहित विलाप करू करू खाली पादरे नगर परित्याग करी पलायन करने को बाहरी गले। सेमाने पलायन करुथुबा समय अहिमास और जोनाथन को अबशालोम विषय रे तथ्य संग्रह करबा पाए पुनर्बार जेरुसालेम को फेरी पठेइले। प्रधान कर्मकर्ता मानक मध्यरु हुशय को अबशालोम रो दल रे शामिल हेबा पाए जणे छद्मवेशी गुप्तचर भावरे पठागला। यह थिला आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश। प्रभु आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। ख्रीष्टंक ठारे एकत्र आहा यह कि आशीर्वादर विषय अटे।